नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे एमिति एक विशाल अति सुंदर आउ आम समस्तंकु जोड़ी रखिथिबा विषय उपरे कथा हबा जहा हउची साहित्य। देखंतु साहित्य माने केवल किछि बही बा धाड़ी धाड़ी अक्षर बिल्कुल नुहे। यह हेउची एक मानविक दर्पण, आम समाजर आम भितर थिबा भावनार एक जीवंत प्रतिबिंब। किंतु प्रकृतरे एहार रूपरेखा कौन, एहा आम उपरे केमिति प्रभाव पकाए? आसंतु एही चमत्कार यात्राटी को आरंभ करिबा आउ साहित्यर असल कथाकू टिके पाखरु बुझिबा। अच्छा, साहित्य को जदि गोटे सरल वाक्यरे बुझिबाकू चेष्टा करा जाए तेबे आखि बंद करी कुहा जाय परिबो जे साहित्य हेउछि लिखित जीवन। बस एतिकी, केवल किछि शब्द जरियारे मनिषर अनुभूति, तार जटिल भावना एवं आम चारिपाखर दुनिया को बुझिबार कला ही साहित्य। शुणिबाकू टिके बेसी काव्यिकू लागुछि ना? हाँ, एहाकू कोनोसी गोटे निर्दिष्ट संज्ञा भितरे बांधि रखिबा प्रकृतिरे बहुत कष्ट। कारण साहित्य केबे भी स्थिर नुहे, एहा एक जीवंत सत्ता। प्रतिटी नुआ पीढ़ी, नुआ चिंताधारा और नुआ अनुभूति सहित एहा बदलु थाए और नुआ रूप नेउ थाए। तेबे आसंतु देखिबा एहार विभागकू। प्रथम विभागरे रहिछि साहित्यर दुईटी मुख्य स्तंभ। ठीक अछि, आसंतु एहा उपरे टिके गभीर आलोचना करिबा। एठारे मूलतः दुईटी बाट अछि, गोटिए हेला प्रायोगिक साहित्य आउ अन्यटी हेला विशुद्ध साहित्य। देखंतु, प्रायोगिक साहित्य पूरापूरी कामिका, माने एथिरे खाली तथ्य, सूचना आउ उद्देश्य भरी रही थाए। उदाहरण स्वरूप कहार जीवनी, ऐतिहासिक रेकर्ड किंबा कोनोसी विषयभित्तिक प्रबंध। एहार मुख्य लक्ष्य हेला आमको ज्ञान देवा। किंतु विशुद्ध साहित्य ताहा पूरा अलगा। एहा तार कलात्मक गुण, मनकु छुईला भली भावना आउ अद्भुत कल्पना पई जणाशुणा। आउ गोटे मजादार कथा हेला, जेतेबेले लोके पचारंती साहित्य माने कौन, सेतेबेले सेमाने प्रकृतिरे निज अजाणतरे एही विशुद्ध साहित्य विषय ही भाबुथांती। आउ सेहितिपाई द्वितीय विभागरे आमे एही विशुद्ध साहित्यर चारोटी प्रमुख विभाग विषय जानिबा। वर्तमान एही विभाजनरे प्रकृतिरे कौन आकर्षणीय ताहा हेउछि प्रत्येक शैली केमिति मानव जीवनर अलगा अलगा रंगको तोड़ी धरी थाए। प्रथमटी हेला फिक्शन बा काल्पनिक साहित्य। यह पूरापूरी लेखकंक कल्पना उपर निर्भर करे। उपन्यास बा पौराणिक कहानी सब यार उदाहरण। तापरे आसे आम समस्तंकर प्रिय कविता। यह तार छंद आ तीव्र आवेग जरियारे सीधा हृदय को छुए। सनेट हेउ बा हाइकू सबु एइथिरे जाए। तृतीय रे अछि ड्रामा बा नाटक। देखंतु, यह केवल बहिरे पढ़िबा पाई नुहे, बरं मंच उपरे जीवंत हेबा पाई लेखा जाए। आउ शेषरे रहिछि नॉन फिक्शन बा अणकाल्पनिक साहित्य, जोथिरे आमे वास्तव दुनियार सत्य बा कहार व्यक्तिगत स्मृति कथा पढ़िबाकू पाऊ। एही चारोटी शाखा मिसी ही साहित्यर विशाल गछटिए तैयारी करंती। एबे आसंतु आमर तृतीय विभागको, जोथिरे आमे प्रकृत साहित्यर लक्षण बा एहार मूल गुण विषय चर्चा करिबा। आम मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक जे शेषरे केउ जिनिस एक साधारण लेखाकू साहित्यरे परिणत करे। भाबंतु तो आमर दैनंदिन बजार सौदा तालिका किंबा नुआ मोबाइल फोनर मैनुअल बहिरे भी तो अक्षर थाए, शब्द थाए, किंतु सेगुड़िक तो साहित्य नुहे, ठीक ना? ताहाले सेही जादुकरी उपादान कौन जहा किछि शब्दकू जोड़ी एक अमर कलाकृतिरे परिणत करिदिए? एहार उत्तररे मुख्यतः तीनोटी गुरुत्वपूर्ण स्तंभ रहिछि। प्रथम, कलात्मक एवं सौंदर्यबोधर मूल्य। द्वितीय, सार्वजनीन सत्य। आ तृतीयटी हेला समय बंधन बा टाइम बाइंडिंग एवं सांस्कृतिक संरक्षण। जेतेबेले एही तीनोटी जाक उपादान एकाठी मिसी जाए ना, सेतेबेले एक साधारण लेखा उठी जाई कलार एक उच्च शिखर रे पहुंची जाए। आउ यह चमत्कार भावरे दर्शाए जे सेही प्रथम लक्षण बा सौंदर्यबोधर मूल्य प्रकृतिरे केमते काम करे। देखंतु, साहित्य खाली आमको खबर दिएनी, बरं यह सेही खबर को सुंदर भावरे सजेकी परसी थाए। उदाहरण स्वरूप गोटिए पटे अछि एक साधारण वाक्य, प्रबल वर्षा हेउथिला। यह शुणिले केवल गोटिए सूचना मिलिला भली लागुछि, किंतु अन्यपटे सेही समान घटना को साहित्यिक ढंगरे लेखा जाइछि, काच उपरे वर्षा एक निरंतर ताଳରେ बाड़ेई हेउथिला। बास, एही द्वितीय वाक्यटी शुणिला क्षणी आम मन भितरे वर्षार सेही छबिटी आंकी होइगला, आउ कानरे वर्षार टुकटाप शब्द गुंजरित हेला। एहा ही तो हेउछि कलात्मक शैलीर असल करामती। तेणु एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आमर द्वितीय लक्षण अर्थात सार्वजनीन सत्यको बुझिबा।
ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଏକ ଅଛିନା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀରେ ଥିବା ମୂଳ ବିଷୟ ଯେମିତିକି ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ଅଭିଳାଷ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାର ଲଢ଼େଇ, ଏସବୁ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଯେ ତାହା ଆଜି ବି ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନବିକ ଆବେଗ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା କିମ୍ବା ସମୟର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ବିକଶିତ ହୁଏ ଆମର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୟ ବନ୍ଧନ ବା ଟାଇମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଏକ ମଜବୁତ ସେତୁ। ଏହା ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଜି ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କିମ୍ବା ଏଲିଜାବେଥନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ମନର କଥା ଶୁଣିପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଯୁଗର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସେହି ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗରେ, ମାନବିକ ଦର୍ପଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ଟିକିଏ ରହି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ନିରାପଦ ରୂପରେଖା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିପଦ ବିନା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେତେ ଗଭୀର କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଭୟାନକ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ନିଜର କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ କାହାଣୀ ପଢ଼ି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଦର୍ପଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ଛପା ହୋଇଥିବା କଳା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁନଥାଉ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର, ଆମ ସମାଜର ଆଉ ପୂରା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଉ। ସେହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ନୂଆ ପୁସ୍ତକ, କବିତା କିମ୍ବା ନାଟକ ଆମକୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ସହ ପରିଚିତ କରାଏ। ତାହାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଅସୀମ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଦର୍ପଣରେ ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତିର ଆଉ କେଉଁ ଅଜଣା ଅଧ୍ୟାୟର ପରଦା ଉଠିବ? ହୁଏତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିଟି ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭାବନାର ଏହି ନିରନ୍ତର ଖୋଜ ଏମିତି ହିଁ ଜାରି ରହୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।